अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामईन कराम, हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है सब खैर से होंगे। नाज़रीन सामईन, आज हम इंशाअल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात के शर से, शयातीन के शर से, बंदों के शर से, यानी कि तमाम मखलूक़ात के शर से बचने के लिए ये दुआ है। इंशाअल्लाह ताला इस दुआ को सीखेंगे। इन कलिमात को रोज़ाना पढ़ लिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु अऊज़ु बिकलिमा बिकलिमा अऊज़ु बिकलिमातिल्लाह अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि हित्ताम्मति अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन ग़ज़बिही वइक़ाबिही मिन ग़ज़बिही वइक़ाबिही। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्मति मिन ग़ज़बिही वइक़ाबिही वशर्रि इबादिही वमिन हमज़ाति الشياطين وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون وأن يحضرون وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ترجمة:
میں اللہ کے تمام کلمات تامہ سے پناہ مانگتا ہوں، اس کے غضب سے اور مواخذہ سے، اور اس کے بندوں کے شر سے، اور شیطان کے وسوسوں سے، اور اس سے کہ یہ میرے قریب ہوں۔